In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 105. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दिस लेसन आई लाइक टू से अ वेरी शॉर्ट थिंग. मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा कि हर शख्स ये चाहता है कि मेरी इज्जत हो या मेरी बात सुनी जाए. तो इसका एक सिंपल सा रूल है, फर्स्ट यू रिस्पेक्ट अदर्स देन अदर्स विल रिस्पेक्ट यू. यानी अगर हम किसी की इज्जत करेंगे तो उसके बदले में लोग भी हमारी इज्जत करेंगे. इन द सेम वे इफ़ वी विश टू बी लिसनड, अगर हमारी ये ख्वाहिश हो कि कोई हमें सुने तो वी विल हैव टू लिसन अदर्स फर्स्ट. तो हमें पहले दूसरों की बात सुनना पड़ेगी. लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेसन. आज का वीडियो लेसन शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह के सेंटेंसेस हैं. यानी अगर उसने खाना खाना होता तो खा लेता. दरअसल ये अनरियल सिचुएशन है, पास्ट की, माजी की बात हो रही है कि उसकी यानी उसने काम किया नहीं है. अगर वो ये काम करता यानी उसकी ये डिज़ायर होती या एक्शन होता उसका, तो फिर इसका रिजल्ट भी डिफरेंट होता. इन द सेम वे अगर उसने मेरी खुशी का ख्याल रखना होता तो रखता. इट मीन्स कि उसका माइंड ही नहीं था, उसका इरादा ही नहीं था. यानी अगर हमारा इंटेंशन ना हो, डिज़ायर ना हो, तो फिर ये काम नहीं होता. इन द सेम वे अगर उसने मेरे साथ चाय पीनी होती तो पीता. यानी इट मीन्स कि डजंट हैव अ प्लान, उसका प्लान ही नहीं था, उसका माइंड ही नहीं था, इसलिए काम नहीं हुआ. यानी ये ऐसे अनरियल सिचुएशंस ऑफ द पास्ट हैं. अगर यानी उसकी डिज़ायर होती या इंटेंशन होता तो ये काम भी, इसका रिज़ल्ट डिफरेंट हो जाता. आइए अब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इनको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे. चूँकि ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं और कंडीशनल सेंटेंस हमेशा हम इफ़ से स्टार्ट करते हैं और इफ़ के बाद सब्जेक्ट, फिर हैड वांटेड टू. अच्छा, हैड वांटेड टू का जो मेन इसका फंक्शन है वो ये है कि अगर उसका इरादा होता यानी वो करना चाहता या वो पढ़ना चाहता तो हैड वांटेड टू ये शो करता है. और हैड वांटेड टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, जबकि सेकंड पार्ट में हमने सब्जेक्ट के बाद वुड हैव लगाना है और वुड हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इस पूरी स्ट्रक्चर यूज़ हो, हम वुड हैव पे भी सेंटेंस रोक सकते हैं. अच्छा, इसमें एक और छोटा सा पॉइंट भी है कि आप सेकंड क्लास के अंदर यानी सब्जेक्ट के बाद वुड की जगह कुड भी यूज़ कर सकते हैं, माइट भी यूज़ कर सकते हैं, मस्ट भी यूज़ कर सकते हैं. यानी मस्ट हैव या कुड हैव या माइट हैव, यानी ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें चेंज कर सकते हैं. आइए अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे और मज़ीद इसको बात को हम क्लियर करेंगे कि हम जुमले कैसे बनाते हैं. अगर उसने खाना खाना होता तो खा लेता. इट मीन्स कि उसका माइंड ही नहीं था, इरादा ही नहीं था. तो इफ़ ही हैड वांटेड टू ईट he would have eaten. If he had wanted to eat, he would have eaten. अच्छा, अगर इसमें जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ये मैं फर्स्ट एग्जांपल के अंदर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, बाकी एग्जांपल्स के अंदर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे. अगर उसने खाना खाना होता तो ज़रूर खा लेता. तो if he had wanted to eat, he must have eaten. या अगर उसने खाना खाना होता तो शायद खा लेता. If he had wanted to eat, he might have eaten. या अगर उसने खाना खाना होता तो खा सकता था. इफ़ ही हैड वांटेड टू ईट ही कुड हैव ईटन. तो मैंने शुरू में ये बात कर दी थी कि हम वुड की जगह मस्ट, कुड, माइट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये आपकी चॉइस है, ज़रूरत के मुताबिक आप इसको चेंज कर सकते हैं. आइए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखते हैं. अगर उसने जाना होता तो वो चला गया होता. यानी उसका इरादा ही नहीं था. इफ़ ही हैड वांटेड टू गो ही वुड हैव गॉन. इफ़ ही हैड वांटेड टू गो he would have gone. अगर उसने दोस्ती करनी होती तो कर लेता. इट मीन्स कि उसका तो माइंड ही नहीं था, इरादा ही नहीं था. इफ़ he had wanted to make friends he would have. अच्छा, अब यहाँ would have इसलिए स्टॉप कर दिया है तो कर लेता. यानी अगर उसने दोस्ती करनी होती तो दोस्ती कर लेता. हमें मेक फ्रेंड्स का जो फ्रेज़ है, अच्छा दोस्ती करने के लिए जो हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं वो मेक फ्रेंड्स होता है. तो he would have made friends लिखने की या बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है. इफ़ ही हैड वांटेड टू मेक फ्रेंड्स ही वुड हैव. अगर उसने दोस्ती करनी होती तो कर लेता. अगर उसने अपनी गलती माननी होती तो मान लेता. इफ़ ही हैड वांटेड टू एडमिट हिज मिस्टेक ही वुड हैव. यानी ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पूरा बोलें ही वुड हैव एडमिटेड द मिस्टेक, तो इतना ही काफ़ी है. जैसे कि उर्दू में तो मान लेता, इंग्लिश में हम शॉर्ट करके ही वुड हैव. यानी इफ़ ही हैड वांटेड टू एडमिट हिज मिस्टेक he would have.
اگر اس نے پڑھائی کرنا ہوتی تو کر لیتا، یعنی اس کو تو مائنڈ ہی نہیں تھا پڑھائی کرنے کا، جبکہ یہ بہت بری بات ہے. جہاں تک موقع ملے پڑھائی لازمی کرنی چاہیے. اف ہی ہیڈ وانٹیڈ ٹو اسٹڈی ہی وڈ ہیو اسٹڈیڈ. اب دیکھیں یہاں ہم نے پورا لکھ دیا کہ اگر اس نے پڑھائی کرنی ہوتی تو پڑھائی کر لیتا. اف ہی ہیڈ وانٹیڈ ٹو اسٹڈی ہی وڈ ہیو اسٹڈیڈ. لیکن اگر آپ اسٹڈیڈ نہیں بھی یوز کرتے اور اتنا ہی کہتے ہیں اف ہی ہیڈ وانٹیڈ ٹو اسٹڈی ہی وڈ ہیو، دیٹ از انف. اگر اس نے کسی سے بات کرنی ہوتی تو کر لیتا. اف ہی ہیڈ وانٹیڈ ٹو ٹاک ٹو اینی ون ہی وڈ ہیو. If he had wanted to talk anyone, he would have. اچھا نارملی ہم جو یہ if کلاز ہوتی ہے اس میں ہم اینی ون کا یعنی استعمال کہتے ہیں کسی کے لیے. اگر سم ون بھی یوز کر لے غلط تو نہیں ہوگا، لیکن بہتر آپ اینی ون یوز کریں. اگر اس نے پیسے دینے ہوتے تو دے دیتا. If he had wanted to give money, he would have. If he had wanted to give money, he would have. اگر اسے یہاں رہنا ہوتا تو رہتا. If he had wanted to stay here, he would have stayed. If he had wanted to stay here, he would have stayed. یہ ہمارا چوائس ہے کہ ہم would have کے بعد تھرڈ فارم یوز کریں یا would have تک بھی سٹاپ کر لیں. جیسے if he had wanted to stay here, he would have. That is also enough. لیکن اگر stayed یعنی تھرڈ فارم یوز کرتے ہیں تو it is also correct. اگر اس نے کام مکمل کرنا ہوتا تو کر لیتا. If he had wanted to finish the work, he would have done it. اب دیکھیں یہاں بھی ہم نے finished the work کی بجائے done it یعنی do کی تھرڈ فارم done یوز کر لیا ہے. If he had wanted to finish the work, he would have done it. اگر اس نے مجھے بلانا ہوتا تو بلاتا. If he had wanted to invite me, he would have. یعنی اس کا تو مائنڈ ہی نہیں تھا مجھے بلانے کا نا، اگر بلانا ہوتا تو بلاتا نا. If he had wanted to invite me, he would have. تو یہ جو تو کا لفظ آتا ہے اس کا ٹرانسلیشن ہم کامے سے کر دیتے ہیں، اس کے درمیان میں ہم دین وغیرہ استعمال نہیں کرتے. اگر اس نے میرے ساتھ وقت گزارنا ہوتا تو گزارتا. If he had wanted to spend time with me, he would have. If he had wanted to spend time with me, he would have. اگر اس نے میری خوشی کا خیال رکھنا ہوتا تو رکھتا. یعنی اسے تو میری خوشی کا خیال تھا ہی نہیں، رکھنا بھی نہیں تھا. تو if he had wanted to consider my happiness, he would have. If he had wanted to consider my happiness, he'd have. اچھا he would کو ہم he'd جب بولتے ہیں تو he'd have انڈرسٹوڈ ہے کہ وڈ کو ہم نے شارٹ کیا ہوا ہے اس کو. اگر اس نے میری بات سننی ہوتی تو سنتا. If he had wanted to listen to me, he would have. If he had wanted to listen to me, he'd have. اگر اس نے میرے ساتھ رہنا ہوتا تو رہتا. If he had wanted to stay with me, he would have. اب دیکھیں یہاں اردو کے اندر بھی ہم چونکہ خوبصورتی کے لیے اتنے کہہ دیتے ہیں کہ اگر اس نے میرے ساتھ رہنا ہوتا تو رہتا. تو انگلش کے اندر بھی ہم سیم جو ٹیکنیک اپلائی کرتے ہیں اور ہم ہی وڈ ہیو اسٹیڈ ود می وغیرہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ اتنے کہہ دیتے ہیں ہی وڈ ہیو. جیسا کہ اف ہی ہیڈ وانٹیڈ ٹو اسٹے ود می ہی وڈ ہیو. اگر اس نے مجھے تحفہ دینا ہوتا تو دیتا. یعنی اس کا تو تحفہ دینے کا پلان ہی نہیں تھا. ویسے تحفہ دینا ایک اچھی جو ہے نا عادت ہے اور ایک اچھا رواج ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے. اگر اس نے مجھے تحفہ دینا ہوتا تو دیتا. If he had wanted to give me a gift, he would have. If he had wanted to give me a gift, he would have. اگر اس نے میرے ساتھ چائے پینی ہوتی تو پیتا. If he had wanted to have tea with me, he would have. یعنی اس کا مائنڈ ہی نہیں تھا میرے ساتھ چائے پینے کا، تو میں اکیلے ہی چائے پینی پڑی نا مجھے. If he had wanted to have tea with me, he would have. اگر اس نے مجھے اپنا راز بتانا ہوتا تو بتا دیتا. If he had wanted to share his secret with me, he would have. If he had wanted to share his secret with me, he would have. اگر اس نے مجھے وقت دینا ہوتا تو دیتا. If he had wanted to give me time, he would have. If he had wanted to give me time, he would have. So you must have noted that in all these sentences, یہ چونکہ unreal situation of the past ہے، ایک یعنی اس کا مائنڈ نہیں ہے کام کرنے کا یا ارادہ ہی نہیں تھا. اگر ہوتا تو رزلٹ ڈفرینٹ ہوتا. لیکن اس طرح کے سینٹنسز کے لیے ہم نے اف کلاس کے اندر سبجیکٹ کے بعد ہیڈ وانٹیڈ ٹو یوز کرنا ہے اور ہیڈ وانٹیڈ ٹو کے بعد ہم ورب کی فرسٹ فارم یوز کریں گے. سیکنڈ کلاس کے اندر سبجیکٹ کے بعد وڈ ہیو یوز کریں گے، یا وڈ کی جگہ آپ مسٹ کوڈ مائٹ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ورب یوز کرنا ہوگا تو تھرڈ فارم یوز ہوگی. سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر. گڈ بائے فار ناؤ.